Samru sab tene ngata I guni time mi kamata kunna ma ko shakani ngata khas kar ma guni ka time be kai tip chakani spera du khala tene sources da dam tene shegompa kunma zum kan dring zum sto mola kau sik mola was kola detail kasa kamurub le jule nyara molkan nangzen tantan no dang aja nime nima 12-1 बजे जी का ngata she pele sanang lo ngata monastery te no tena ngata biji ge tene donation box samane pene khurkan je azuga report song tene ngai tena mana footage na te samastas te tene ngai diringa je kedana temi ngai zuns ben ngata kho kedana padar ne nokle yale jigmed nurbu zerkan jik padar pe dok tene ngai tena fir on toste ko dasa ngai arrest justet tene I taksa ngata zum kan kunma skan lang ko record tu aya yu gomarang song teno aya chino pa juk se temiru gya dasa ngai under investigation no ngai to nyote samena bagi ko spera jik do doki ko chang thongkan je zuk du khalele tebe japste ko mangche tena de dunge chang thong ches bi do kyons ben zete ni guni time mi ngata la so mi ma no project tene ang asko no te jam ka sik sik chak tene mi ma la chi mi na jo no le sik sik lat tu ches da kasa dasa ngata ta gune tai tu spena jab tak ngata zojila ban micha hala हिमाचल ते बन सोंतो नो तेवे कांगता लेबर मा पोयो चेस पे जब से लेबर छकी माला छायत पन ननिंग नि तालो ngaje पुलिस छोकने माने पेट्रोलिंग ना ते नाइट पेट्रोलिंग नका समाजु ग्याले पोरते देगा अक्टोबर मिड चिने फलांगा ता ड्रिंग यु कुमारंगिन माने स्कुलमा माने माशोरेनले ते इन्स कांगा ता मिमांग समा त्यो जुवा जुन कि ये स्कुलमा सोर्सेस पो माने जो ngata एंड जोस तेंजर kanji met ya ngata mi sama shang chu ju bo shis ngata cctv installation choches ya ngata khangpa gunna kiraidar do na to ne pata jaches police la inform choches to ne tenant un verification choches to ma khapchan no baki nga ya police se chona chanin me de to ne na nga I skunma ze cho drugs ze cho te same ka nga la shune jule I drugs awareness dang jinga ta chief secretary amata the traffic inspector ni jang awareness kan ka ro chodu kala ta mimang se kazuk jog re kosis du ta drug minus pala dak na kan chuches da kasa daksa ngaje district ssp shiram sare azu guidance na ngaje awareness program bo throughout district na dule ne tale ngata religious organization ya ngata department administration na po tene teo awareness chuche se program chuche se gunsan baina no ngata gone tus pena nga time a thotu khala tene drug po kher dena ngata mane tizuk shia mane khatarnak azuk shi yotte mano ya mar ngata alarming situation zok shi ngata yotte no so basane ngata some civil society na ngata religious organization te sama involve choste ngata youngster ka un khedna yu un consume cho tala khola hakos time ka sal nyen na ngata daksa in ta ngata ladakh khona na hala district le na ngata talo chos pera nga fir chik mene tang samet yale ma quantity nyun no ngata cham ji ga zu case so mo as compared to ngata young state samata na but then ngata te nyun bo ngata police se koshish no administration koshish no to khatum choches त्यो ngata youngster kunna chezena drug consume bo mang ngata tu jawan une jo no tene त्यो khatum jo jespi ngata society parents teachers tene religious organizations hame support po yotte mani police chik pe azuk chona jang azuk ngata control chi chache man hoyale tene police se last po mang ngata prevention and detection no ngai tene त्यो mathe ngai te steps chik don na so ngai je awareness program ngata ta sa mani day in day out ngai chone ka sa jule